हेलो हाय नमस्कार एक्ट्रेस मामुनी चैनल को आपण मानकु स्वागत र तू पळेउ छु आपण माने जाने चाहछन ना मु आज कोठी अछि देखो ए माहौल देखि कि आपण भाबुते मु कोठी अछि एटा अछि मार्का मारा जगह वॉइस सुनी कि जानि परदियो समस्त सब मु एबे कोठी अछि देखंतु जय जगन्नाथ खाली से नुआ ता स्वामी की भी आज नहीं कि आसी संगे रे हां मो स्वामी आछथि ये होजी मो बॉयफ्रेंड ये मो खोले तो मोडा विश्व सुंदरटा तो खोले काली भद्रिका देखे ये ना आज बहुत दिन परे आम दी जनकर जुगल बंदी होईची बहुत दिन परे हम आज देखा है आउ तांकर आर्टिस्ट माने जे हम सेट को आछथि शूट करिया पे हम जे आउटडोर अछि समस्त को पचारछि जे से कुआडे गला ताकू कहीं काढनो जोगु को मु फोन कली से पाखो को आज ठीक है माडी बुलौ ना जा मो पाखो पळे आसिला हम चारि जण तो देखिया कथा सिंदूर नुहे खेल घर सिंदूर नुहे खेल घर आउटडोर शूट आज आंक सेट रे होउची तो सेति पे हमर सब आर्टिस्ट माने अछंती केवल मते छाडी देकी तो मते समस्त मन भीतर खोजुतिले से समस्त के बे खोजतिला मु एका खोजतिली ए कळे से भी खोजतिले तो मन भीतर तोरा सही खोजला कम आइतु भले कि जानि स्वार्थपर लोक कलेश भाई गोटे सरप्राइज देबे बडो आगु सरप्राइज देबे समस्त सरप्राइज ता ये दउ सरप्राइज ए लोकडी देबे ए लोकडी सरप्राइज से होचंती भाई ना हां तो बसानी आसिले होते हां जाऊ मामुने आज बहुत दिन पर देखाले बहुत भल लागिला भल लागला ना भाई मु आसिले अलग माहौलटा अलग हां निश्चित पूरा अगला प्रकार आ खास करी आमे दी जण जोतितिबा तो स्वामी तो केबे तो चैनल किछि कहंती जमा मो स्वामी तो मो चैनल रे तांको पाटरे लिकोप्लास्टर मोडाई से किछि कहंतिनी खाली हस कहंतिनी गोटे तांको से तांकर गोटे खुशी एटा गोटे पर्सनल खुशी ता भाई आज ठीक कोंतु किछि किछि कहउनो किछि कह ने मो यही बाड़े मोर किछि कहबार नै मो आज माने मो संगे देखला भाई ना कोन कहबे ना एटा बहुत खुशी ला सबले फेसबुक रे देखतेली हे देखाई न तमे फेसबुक रे तले देखुछ इलो मालो आज ये देखाई ताले तमे फेसबुक रे देखा देखि होउछ नाही अच्छा ना मु लाइक भी करे माने ता फोटो को ना ताकुबा धन तेमती कहबो मो ना रे बसा तो हम गा एरिया छुआटी तू एमते सुनियो भाई कोन भाई कोन हम जा सुनिलो नहीं एक्चुअली कोन ना सुनो भाई हम जण को मन एते मिसे हमर एक्चुअली गोटे स्वामी करार इच्छा थिला तू हेई परलानी तो मजरे मजरे टिके टिके शेयरिंग होउची आ अच्छा अच्छा ना 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 शेयरिंग ताले मु कटि जाउची नहीं तमे जे तू कोन कहलो से ना तमे छोटो पिला बे अछो तमे से विषय जानि न छोटो पिला जे तू तमे बाहाई न तमे सेति पई जानि न किछ तमे किछ जानि बस हेनी भाई समझ जानि तो भाउ जसन तू कहि बाहाइनी केम देबो ठेठे समस्त मिछ कहउछन भाई हमर एबे भी जवान अछंती भाई हमर बुढ़ा आइना बाले बुढ़ा आइबे हां बुढ़ा आइबे आ गुड अरे पळे सडी हम मो ब्लॉग चैनल में आज तुमको देखे नमस्कार आंको तो बहुत भलो रकम रे समस्त जानि थिबे किछि कहि दियो मो ब्लॉग रे लाइक शेयर सब्सक्राइब तो पर कहबा कि कोन एक्ट्रेस मामुनी हां मामुनी अपा को जानि छी तांको विषय रे बहुत डिस्कस हुए सार बहुत भलो कथा कहंती भलो कथा कहंती ना हां भलो कथा ना आ जो वीडियोडा सब देखाय गोटे गोटे नहीं भलो ही कहंती सार भलो ही कहंती हमर ए हे लाइट लाइन कर हे लाइट टू बी कंटिन्यू हां तो भी कंटिन्यू कहीं ना हमर लाइट रे भी सब भल देखा जांदी कड़ा गला लाइट आनो प्लीज हाउ टिके अपेक्षा करंतु लाइट आसले म आपन मानकु फुणी आपन मन सहित कथा होची सीरियसली हमर लाइट पळे आसिला तो लाइट आसिला परे आमो सामने रे की अछंती मते कमेंट्स रे जणेबे ए पिलाटीर ना कोन गाइस वेलकम बैक टू मामुनी अपन का YouTube चैनल हां तो से माने कहिबे कि तमरो नाटा कोन एक्चुअली माने से माने को ना रे तमको चिनी छन कमेंट बॉक्स भूले जाबा तो तमो नाटा कहि दियो मोने 20 रुपया नहीं तू जा परिचय बहुत गप पछटे कह मो परिचय मु देबी जिया मो परिचय मु देबी ना ना मु परिचय देबी तू परिचय देबु नहीं तो की चिंच साइड कैरेक्टर करछु मु साइड कैरेक्टर करछि आ को खुडी कैरेक्टर करछु बा एपोन तो छुआ है नहीं सीरियस तो जेजमा मारडा किनी माने देख मोर कोउला प्रमोशन होउची बाबे हैला क ये होची हमर कोन तो कोना जानछु मटन कांगाली ना ना मटन जे तो मटन मु सुनी जे हम ओरिजिनल ना जे तू जाननी तो मते मु मटन कांगाली ना रे चिंची तो खाऊनी अपा माने मते एते लोक कहि केते विरक्त कर देले मु लास्ट को छाड़ी देली खाइबा हां तो 70 बच्चे नंदी एठी सेट रे केते थरा हलानी
अरे मोर इच्छा ही होनी अरे तमे छाड़ी तुम फैन मैंने थोड़ी ना जानछो तुम मटन खाओ कि न खाओ सांग माने नुई कि स्क्रीनशॉट मते पठै चंदी कोन कहली छेली मुंडरे मुंडोडा लागी माने मटन गोटे वन टाइप ऑफ मटन तमर फेवरेट थिला अच्छा तो एबे मटन ଏବେ ବି ଅଛି हाँ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି ମାନେ ଲୋକ ଯେତିକି ପଜିଟିଭ କମେଣ୍ଟ କଲେ ସେତିକି ନେଗେଟିଭ କମେଣ୍ଟ ଅଛି ना पड़ो मु जीबी सेपट आउटडोर सारी के तो देखा करी चल आस हटे जा ଏବେ ବି ଅଛି ଫେଭରେଟ अच्छी तो अच्छा हो लागी रो बढ़िया ना ବେଳେ ବେଳେ ଖାଇବି हाँ। ଇଚ୍ଛା ହବ बढ़िया ना मटन गांगाली कहउचंदी बोली ताको ये भाबने बडले तुम माने कोन कहला ओटे एटलीस्ट ओरिजिनल ना लोक के प्राय जानी न थांदी हमर भी होना के आज बंद अधा लोक जानी नथिबे तो गोटे ना देइचंदी पर्टिकुलर ना तो सेटा सेटा हाइलाइट की कला मटन गांगाली ना जेई कहि देइथिली हेई देखो भूल रे कहि देइथिली ମୁଁ ଜାଣି ନଥିଲି ଏତେ ଭାଇରାଲ ହବ ବୋଲି अच्छा हो हमर शूटिंग आज कहा भीतर शूटिंग हो आउटडोर शूटिंग हे भगवान जंगल खाली जंगल चारिआडे जंगल हे भगवान हाँ एटा होल नाइट राति पाही जीव ये जंगल भितर सब जंतु जुंता ही बाहर हेलो प्रणाम देख मु पळै आछि आज प्रणाम माजी पळै आछि मोटे लाइट 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 चलेला जंगल भितर देखा जाओ ना तमे ना देखा देखा हीरोटा देखा जाओनी तमडू बेसी तुम बापा भल देखा कहीं ना बापा जाहले बापा बापा वो मोर ना बापा तो ऑब्वियसली माने अच्छा हंस तुम गोटे कथा पचारे शुण गोटे कथा पचारे तुम्हें बोधे मेल कर तुम छुट्टी काली तुम बर्थडे तो कौन छुट्टी सैंक्शन है मु गोटे दिन एक्चुअली मेल करथिली हाँ से कहले गोटे दिन कोन सप्ताह पय लियो छुट्टी माने गोटे ओली पय भी तुमको छुट्टी दिया दे नथिबे मु जानि तमे कोन कहिदिलो देखिया केम देबेनी मु छुट्टी नेबी छी 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 हीरो को छुट्टी मिलनी ताल तमे काली रहूचो एक्चुअली बापा कोन कहले जो लाइट सीक्वेंस आसी गला हां दिन वाला शूटिंग हे पर अच्छा तो रात रे केते आउटपुट देती बाहरियो एपिसोड अब किछि नाही बाजे पाए नाही तो जेते ले गोटे सीरियल करछ मुंडू को नै लाइट आसु ना अच्छा हाँ। ये मुंडू को नै हम परिश्रम करछु निज को जलांजलि दोछु अच्छा एमती हां भाई ओ वाला जंगल राती पाइब आज भगवान स्वामी जंगल कुआडे जाओनी हजि जीव स्वामी जाओनी इयाड़ ना कुआडे जाओ सियाड़े काले माग अंधार देखा जाऊ आमर सेठी भी लाइटिंग होची एठी गोटे मंदिर सिनेमा पे लाइटिंग होची आमी ठीक खट्टी मारे ओ भाई अरे ठीक है सुनो तो बाबा निश्चय किसी गड़बड़ अच्छे बाबा जल्दी चलो तू आज अंकिता एते हट हट ड्रेस पिंधि आसु आज गरम होची आज गरम से कौन गोटे करूँ आद्या पाखे दिजन कौन होता मुझे एडिया एडिया तोर मूड स्विंग होची हां हुए डेलीवरी पर सेमती हुए तू दीटा नहीं जाब तू दीटा नहीं जा आम घर से नाती नातुणी न रुंतु आज ना हाँ गोटे गुदुल मुदुल हो झीटा तू तो भूत तुम नहीं कौन तू तो भूत
ଛୋଟବେଳେ ଛୁଆର ଭୂତ ପାଖରେ ରହିଲେ ସେ ତାକୁ ମା ବୋଲି ମାନିଲେ ମାନେ ଭୂତ ମା ବୋଲି ଆଉ ବାସ୍ ବାସ୍ ମୋ ମା ଭୂତ ମୋ ମା ଭୂତ ଯାହା ତମେ କହୁଛ ତମ କଥା ତ ଆମେ ଜାଣିବୁ ବାସ୍ ଚାଲିବୁ ତାହେଲେ ପୁଣି ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠଉଛି କାଲି ବି ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛି ବୋଧେ କାଲି ବି ଅଛି କାଲି ଆସି ଆଉ ତାପରେ ନାହିଁ ନା ଆଜି ସାରା ଜଙ୍ଗଲରେ କଥା ଦଉଛନ୍ତି ସକାଳେ ଟିକେ ଶୋଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ଶୋଉଛୁ ତ ତାର ଦିଟା ଯାଏଁ ଶୋଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ଶୋଇଲା 8ଟାରେ 8ଟାରେ ଶୋଇକି 2ଟା ଉଠିକି ତାର ଟିକେ ପର୍ସନାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କମ୍ଫର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମାନେ ବାସ୍ ହଁ ହଁ ତ କାଇଁ ଗାଡ଼ି ଧରିଲା ଟିକେ ପର୍ସନାଲ କାଇଁ ଆରାମ ଉଠି ଖାଇକି ପିକି ନା ଦେଖି ବ୍ରଶ କରିକି ଖାଇକି ଆସିತಾ ଆସ୍ତାନ୍ତ ଠିକ ଯିବ କଥା ଫ୍ରେଶ ହବ ଶୋଇବ ଆରେ ହେଇ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଁ ଏଠୁ ତମର ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଅସନା ହେଇଛି ନା କଣ ଯାଇକି କିଛି ନ କରି ଶୋଇପଡି ଏଇ କଥା ତ ଗଧି ବେଳେ ବେଳେ ପୁଅ ଟିକେ ନାଇଁ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ବୋହୁର ଭଲ ହଁ ଲକ୍ଷଣ ନା ନା ଭଲ ବୋହୁ ନୁହେଁ ଭଲ ମା ଏବେ ଆଜି ମା ହେଇଯାଇଛି ତୁ ଯେମିତି ଉଠିଲୁ ମୁଁ ତୁ ମତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ବୋଲି ମାର ନାଇଁ ବଡ ଭଉଣୀ ଯେ ନା ତୁ ତା ସାଙ୍ଗେ ଯାହା ସବୁ କଲୁଣି ତ ସେ ଆଉ କିଛି ହବନି ଭଲ ବୋହୁ ମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ମାନେ ଖରାପ ନା ନା ମୁଁ ଏତେ ବି ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ମଣିଷ ମୁଁ ଆତ୍ମା କଥା କରୁଛୁ ନା ନା ଆମେ ଆତ୍ମା କହିଲା ମୁଣ୍ଡେ ମାର ବୋଲି ଆତ୍ମା କହିଲା ତାସ ମୋ ସପୋର୍ଟ ଅଛି ନା ନା ଭୂତ ତୁ ତା ଦେହ ପଳେଇ ସୁଦି ହଁ ଭୂତ ନାହିଁ ମୁଁ ମୋର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଆଖି ପଟେ मला सी ଛୋଟା କରି ଆଉ କୋଣଟେ କରୁଛୁ ତାରି ଗୁଣକୁ ସେ ଠେଲି ତୁ ମା ଠେଲି ଦେଲୁ ହେଲା ମୁଁ ଠେଲି ତୁ ନିଜେ କହି ପଡିଛୁ ତୁ ଠେଲି ଦେଲୁ ତୋ ପାଇଁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲି ଏ ଦିବ୍ୟାକୁ କରିକି ମତେ ମିଛ ଡକେଇଲୁ ତମେ ନା ନା କିଟା ମତେ ସେମିତି କହିନି ଏଇଟା ତୁ କରିନି କି କରୁଛୁ ମୁଁ ଲୋକ ଶାନ୍ତି ହବନି ନା ନା तू ता मुंडिया मार आत्मा शांति बनले ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅତି ଟାଚ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଅତି ଭାରି ନା ता गोड़ टेक दी रियल लाइफ रे तमे दी जण बहुत भलो सांग हां बस देखो जा मिनिट को बळा हस खुशी रे चली हमर दिन कटे हाउ चलो बाहर जिबा ମୋ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ ପିଲା ମୁଁ ଯାଉ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ସିଡ଼ିଆରୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି ବୋଲି ମୁଁ ଯାଉ ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନୁ ହଁ ମୁଁ କାନ୍ଦି ବେନେ ବୋଲେ ଆମ ବାବୁନି ଛାଡ଼ିକି ଗଲାଲୋ कोन केमिति बाटो तमर डी କେତେ ଦିନ ପରେ ଆମର ଦେଖା ହେଲାଲୋ ଆଜି ସଂଗ୍ରାମ ନାହିଁ ନା କେତେ ଦିନ ପରେ ଛାଡ଼ିକି ପୁଣି ଚାଲି ଯାଉଁଚିଲୋ ସେ ବାଇ ମୁଁ କେମିତି ପାଉନ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଟିକେ ଦେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଆମ ଦି ଜଣ କେତେ ଦିନ ପରେ ମିଳନ ହେଲା ଆଉ ଆମେ ଆମ ଦି ଜଣକୁ ପୁଣି ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ସେଇଟା ବି କହିବେ टाटा बाय बाय मो बहु होची सबुठ भला ये होची हम यूनिट सबुठ घोड़ा केते टका नै जगो प्रशंसा नबा ପାଇଁ ଏବେ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ଯୋଉ ଝିଅଟାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ତାର କ'ଣ ବହୁତ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତ आद्या आद्या ଆଦ୍ୟା ହଁ ଆଦ୍ୟା ଆଦ୍ୟା କ'ଣ ଫ୍ରୁଟ୍ସ କଷ୍ଟର୍ଡ ଆପଲ୍ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଦଉଥିଲା ही मा ଅପା ଯାଇକି ନା ମତେ ଏମିତି କହିବ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ସିଏ ବହୁତ ଘୋଡ଼ା ଦେଖିଲେ ମୁଁ ନିଜ କାନରେ ଶୁଣିଛି କାନ ଅଛି भाई ଅପା ଆମର ଅପସିନ୍ଦ୍ର ଲୋକେଳର ନେଇ ଯାଇଥିଲା ये जो कर दी आप ब्लाउज देखिछु ए भगवान हसी तू बॉडी रे पेट गुडे ता बरो दिएछि कालियाटे मोरे बोदार मो ମତେ ଦିନ ମୋ থেকে ସମସ୍ତେ ଆଗେ ବୋଦା ବୋଦା ମୁଁ ଠିକ ଅଛି ଆଜି ଠୁ ବୋଦା ଦେଖିବି ନାହିଁ କଣ ଦେଖିବା କଥା ସାଙ୍ଗକୁ ବୋଦା ହଁ ଆଉ ବୋଦା ଦେଖିବି ନାହିଁ ଆଜି ତ କାଳିଆ ବୋଦା बोदा मो तो दब तादर भय ଭୟ ତ ଠିକ ମାନେ ଦେଖିଲା କିଛି हां ମତେ ମାନେ ମୁଁ ବୋଦା ଦେଖିଲି କିଛି କହିବନି ଆଉ ଯଦି ଡାକିଲେ ଫାୟା ने मते कह मु कालिया भडा डाके मु अंधार जितले तो देखिले अरे सौभाग्य तो कोडी के देखा जाउनु ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ସେ ଲୁଚି ଯିବ ସେ କହିବ ଡେ ଲାଇଟ୍ ରେ ଦେଖାଯିବ ହଁ ବାହାର ସମସ୍ତେ ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଚଳରେ ଗଢା ନୁହେଁ ନା ତାହେଲେ ଆମେ ଅପସରୀ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ तू तो ପାଖରେ कहिबु काला तू गोरी नुहे ना तू कहिबु କିଛି ନା କିଛି ଗୁଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୁଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ मो पाखे ଅପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଶିଖେଇଥିଲି ଅପା ସେତିକି ଡାଇଲଗ କହିଦେଲି ଗାଲେଟେ ପିମ୍ପଲ୍ସ ହେଇଛି ଦେଖ पिंपल जाके तू नजर पकी पकी हेचु गोरा लोक नजर पकेले एमती हुए ନଜର ପକେଇଲେ ପିମ୍ପଲ୍ସ ହୁଏ ଝଳି ଯାଇଯିବ ନଜର ପାଇଁ ଅଧିକ साड़ी जे टेकी दिन ସେଠି ବି ସେଇଆ साड़ी टेक तो गाइड करे सब जिंस रे हाथ मत एमती टेकी केमती एमती बाचिबो हाथ रे कोन टेकु जेंती ଆମ ସତରେ ଆମେ ଯୋଉ ତାରିଣୀ ତାରାରେ ଏତେ ମଜା ମସ୍ତି ମୁଁ ମାନେ କେତେ ଥର ଧନ ସେଇ ଯୋଉ ମେକଅପ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପାଣି ପିକି ଛାଡ଼ିଥିବି ଆସି ସଫା କରିବି हसी 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 एमती पूरा घर सारा पानी ମୁଁ ଏବେ ବି ଆମ ଶୋରେ ଆମ ଟିପି ଟିପି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫ୍ରି ଥାଏ तो भॉइस रे कोन टिपी टिपी एमती कोन रहबे को टाइम मारी कोन साइड बाइक दिला बळे तू मारछस को कोची ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆମ ଶୋରେ ମାନେ ଫ୍ରି ଥାଏ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆମର ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ଦେଖେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଯାକ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି
ଆମେ ଦି ଜଣ ସେଟା ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ଖାଉଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଥାଳି ଗୋଟେ ଆମର କିଛି ମାନେ ମାଛ ଆମର ଦିଟା ମାଛ ଆସିବ ଫ୍ରାଏ ମାଛ ଦିଟା ତରକାରୀ ମାଛ ଦିଟା ଫ୍ରାଏ ମାଛ ଚକଡା ହବ ଆଉ ଦିଟା ତରକାରୀ ମାନେ ଆମେ ଆଗରୁ କଥା ତୁ ଦିଟା ତରକାରୀ ମାଛ ଆଣିବୁ ତୁ ଦିଟା ଫ୍ରାଏ ମାଛ ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ ନାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭଲ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି ଏ ସବୁ ଭଲ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ମଲା ଆମକୁ ଟଙ୍କା କଣ ଦେବେ ଆମକୁ ଟଙ୍କା କେହି ଦେବେନି ଆମେ ନାଚ ଯେତିକି ଡାଇଲଗ ମୁଁ ଶିଖେଇଛି ସେତିକି କହିବି ଏବେ ମୁଁ ଡାଇଲଗ ଶିଖେଇଛି ତମ କଥା କହିଲି ସୁମନ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲେ ଏବେ ଆଉଟଡୋର ଚାଲିଥିଲା ମୁଁ କାଜଲ ପା ବର୍ଥଡେ ରେ କାଜଲ ପା ଫୋନ ଆମକୁ ଫୋନ କରିଥିଲି ନପା କି ମଜା ମସ୍ତି ହଉଥିଲା ଆମର ସବୁ ସେଟ୍ରେ ଆମର ଏଠି ଆମ ଏଇ ସିରିଏଲ ଦିଟା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ହଉଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ଦିବ୍ୟା ଗୋଟେ ହଉଛି ଅଂଶ ହଁ এই দিটা হচ্ছে এন্টারটেইন চ্যানেল ଆମ ଯୋଉ ରୋଶନ ତ হসে হসে পেটটা দরজ করে সি তো পুবির চলে এটা মহা ঘোড়া মানে কহনা কহনা মানে সীমা বাহার করিবনি ନାଇଁ କରେ କରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ କରେ ସେ କହିଲା ମାନେ ତୁ କରିବୁ ମୁଖ ଦେଖିବୁନି ନାଇଁ ନାଇଁ ଭଲ ସତରେ ଆମେ ଯେତିକି ସମୟ ବସୁଛେ ୱେଟ୍ କରୁଛେ ଟିକେ ମାନେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ମଜା ମସ୍ତି ନ କଲେ ନିଜ ଲାଇଫ୍ ଆମେ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରେ ରହୁଛୁ ନହେଲେ କନ୍ଦେଇବେ ତ ସମସ୍ତେ କନ୍ଦେଇବେ ତ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ହସେଲା ସିଏ ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ଯେମିତି କି ତମେ ତ ଏମିତିରେ ବଡ ସାଇଜରେ ବି ମନ ହୃଦୟରେ ବି ସବୁଥିରେ ବି আচ্ছা ঝড়ি এটা কোন কিন্তু ঝড় সিরিয়াল আরম্ভ করে দেখে দেখি লবিকে দেখি ঝড়ি গান করি ডেলি ডাইটিং করতেছি হ্যাঁ রাত খাই খাই সকালু সালাড তো খাই না না তো না সকালু ভাত তো খাই খাই খরারে সালাড খাইবা ହେଲା অফিস আইলে নিলো শুনো কাকুড়ি গাজর বিট ধরিকি না সালাড খাইবো খরারে দেখি দেখি সমুদ্র কেମିତି বুলি বুলি খাউଥିବ যে খাଇବା ତ ହବ ଅଙ୍କିତାର ଆଉ ଯାର ଫ୍ରାଇଡ୍ ରାଇସ୍ ଚିଲି ଚିକେନ ଦର୍ଜ କସରେ ବାଡେଇ ବାଡେଇ ମଗେଇକି ଖାଇବେ ଆଉ ତାର କୋଡ ଗଣ୍ଡି ଛଡିବ ହ୍ୟାଲୋ ମମି ହଉ ହଉ ଯାଉଛି ନା ମେନ୍ ହଉଛି ରାତି ଖାଇବାଟା ରାତି ଖାଇବା ନା ରାତିରେ ଖାଇବ ତାକୁ ରାତି ଖାଇବା ତାର କି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ଆଉ ଯୋଉ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଖାଉଛି ରାତିରେ ଦିଟା ବ୍ରାଉନ୍ ରାଇସ୍ ଖାଇ ଦଉଛି ଭାତ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳତା ହଉଛି ମୋର କହିବା ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ କଣ ବ୍ରାଉନ୍ ପଖାଳ ବ୍ରାଉନ୍ ରାଇସ୍ ପଖାଳ ମତେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ଖାଇବା ଭାଇଙ୍କର କିଛି ରିଆକ୍ସନ ଖାଲି ଯାଉଛି ଖାଲି ମନ ଭାଇ ବୋର୍ ହେଇଗଲେଣି ମୁଁ ଆଜି ଗପ କରୁଛି ସେ ଖାଲି ବିଲ୍ଡଅପ୍ ଯାଉଛି ଭାଇଙ୍କର ମନୋଲୋଗ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଡାଇଲଗ ହଉ ମୁଁ ଚାଲି ବାଏ ବାଏ ତମର ଅଧା ଦର୍ଜ କରିସାରିଲୁ ବାଡେଇ ବାଡେଇ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶୁଣିବେ ଶୁଣିବେ ଆଉ ଆସିବୁ ହେଲୋ ଦଶଟାରେ ଆସିବୁ ଯିବା ବୁଲିବା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁ ହଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବୁ ସିମ୍ପଲ ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଟପ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆରେ ପାଗଳ ମୁଁ କୋଟେ ଯୋଉ ଲୋକାଲ ବୁଲିବି ହଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇ ତୁ କୋଉ ଆଉଟଫିଟ୍ ଦରକାର ସେଟା ମତେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା କ୍ରାଉଡ 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 ଆଟଲିଷ୍ଟ ଘୁଞ୍ଚି ଯା ପଛରେ